आज दुकान खोलाई रविवार ना ये को माछ मरुआ मरुआ समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशा करुँची आपण मैंने बहुत भल थे एवं आमर माछ दुकान खोलाई एवं टी से व्यस्त रही तो आज रविवार था टे भिडियो छाड़ा लेट हो आपण मैंने आम भिडियो को फास्ट लास्ट देखते गोटे गोटे लाइक कमेंट शेयर कर दिंतु केवे भूलतुनि गोटे सब्सक्राइब निहाती कर दिंतु आसन देखा आम न्यू ब्लॉग आस सकाल सकाल मम्मी पूजा कर दियो पूजा होतले दियो पूजा होतले कंकसुड़ी फुल माँ को माँ आनी बोधे कंकसुड़ी को रजनीगंधा फुल फुटला छात अच्छी ना आगे अच्छी ना रजनीगंधा छात फुटनी दियो पूजा कर माँ से बोधे कौन रोषे कर भजा भजा भाज चूड़ा भाज माँ तो चूड़ा भाजलु चूड़ा जोड़े बादाम भाजली तेला कोदिन बादाम भजा थुआई चूड़ा भजा चूड़ा कच्चा चूड़ा और भात बस बोधे ना हाँ भात बस मम्मी से दियो मजा कर दूस तो थुआई सब देखो माछ एबे तो आसीगला हाँ पूरा बड़ बड़ रही हाँ बा 5 किलो ओहो हाँ पूरा देखा बड़े हाँ खंजी आगे थुआई ये केते किलो सब 25 किलो यहीटा पूरा बड़टा एति माछ को 25 किलो ये पूरा बड़ बड़ ना साइज ही थुआउची गला पूरा साइज हाँ मिट्टी का अच्छी हाँ इतना ऐसी ये कौन ये जलंग कहा बेले जलंग कहा बेले देखा ना हाँ आज दुकान खोलाई रविवार ना ये को माछ मरुआ मरुआ ठीक से माछटा कौन ये जलंग ये रोही रोही मिट्टी गोटे माछ कटा हो क्यों ने पेटे माछ थुआई हाँ ने खाई माछ काट से जल माछटा काटे देना बाबा तो ये माछ काटुंट ना माछ कटे जलंग जलंग मिट्टिकाड़ मझीटा हूँ मिट्टिकाड़ ए दीटा रोही हेटा कौ माछ काटुच हाँ रोही थुआई कटा हाँ रोही तो कटा तो बाबा जी माछ काटुंट आटे माँ खड़ी खाऊँ भाई खड़ी खाऊँ क्या दिहब ना कौन बिका हम ये उंची माँ तो इच्छा हो खाई चलती पखाड़ भात को माछ भजा आलू भजा हाँ
ମୁଁ ଖାଇସାରିଲାଣି ପରଟା ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଛକରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଥାଏ ନା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାଛ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇଲି ନା ଏବେ ପଖାଳ ଖିଆ ପଖାଳ ଖିଆ ହାତୀ ହେଇଗଲା ମଣିଷ ହାତୀ ହେଇଗଲା ନା ସାଢ଼େ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭୋକ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରବଳ। ହଉ ମୁଁ ସରିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସରିଗଲା ଆଉ ଖାଇବନି ଲୁଣି ଦୋକାନକୁ ସବୁ ସାରିଦେଲ ପଖାଳ ନା ଭୋକ ହେଇଯାଇଥିଲା ହଉ ଯାଅ ଏ ତ ତରକାରୀ ହବ ବୋଲି ଆଳୁ କଷା ହେଉଛି ବୋଧେ ବଟା ହେଇଛି ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆହେଇଗଲା ତାର ପାଣି ଦେଇକି ହେଇଯିବ ଆଉ ମାଛ ପତ୍ର ପକେଇ ହବ କଷା ହେଇନି ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ମା ଏବେ ଏଠି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଇ ଯୋଡ଼ା ଅଛି ମାଛ এটা কোন মিষ্টি করা কুইন্টালে দেখিলে ଏଠି ମାଛ ବଳିଲା ବରଫ ଥୁଆ ଅଛି ଜାଳ ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଏଠି ଜାଳ ଆସି ସାଇଜ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଏଥରକ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ରେ ଆଉ ଶୋଇନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ସେ ମିଟିକଳ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିକଳଟେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଓହୋ ତାହେଲେ ଯୋଡ଼େ ମିଟିକଳ ବଳିଲା ନା ରହିଲା ଆଉ ଜଳଙ୍ଗର ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ରୋହି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ଘରକୁ ଯାଇନି ଆଉ ହଁ ଆଜି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋହି ଆସିଛି ନା ଆୟୁଷ କ'ଣ ବୁଲା ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ତ ରବିବାର ଛୁଟି କ'ଣ କହିଲ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋ ହେବ 5 କିଲୋ ହେବ ନା 5 କିଲୋ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା 5 କିଲୋ ରୋହି କେତେ 5 କିଲୋ 200 ହଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ରୋହିଟା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମାଛ ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆସିକି ଏଠୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଆସିକି ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ ଆସିକିରି ମାଛ ଆସିକି ନାଇଁ କି କହିଦିଅ ଟିକେ ମାଛ ଯାହାର ଦରକାର ଆସିକି ଏଠୁ ନେବେ ଆସିକି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଭଲ ଭଲ ମାଛ ଦେଶୀ ମାଛ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ।